Ang dagit aba'y damang-dama sa'king kalam ng punong-puno ng pananabik at ng kabalalim. Sa'king bawat paghinga nakatitig lamang. Saudara Ferry Saputro bin Bapak Sunardi, saya nikahkan dan kawinkan Mami Khairulisa binti Bapak Arut Johartono dengan Anda. Saya nikahkan dan kawinkan Mami Khairulisa binti Bapak Arut Johartono dengan Anda, Saudara Ferry Saputro bin Bapak Sunardi, yang hari nikahnya Bapak Arut Johartono telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Mami Khairulisa binti Bapak Johartono dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Di maikukumpara, araw-araw kong dala-dala pa po ritong panalangin ko'y makasama ka sa pagtanda. Ang hiling sa Diyos na may gawa, apelido ko'y maging iyo. Naglakad ka ng dahan-dahan sa pasilyo tungo sa'kin at